Juče smo počeli sa buđenjem učesnika Monte Songa. Čini mi se da su u subotu i preživjeli glumci Tina Đankić, ali nedjelje ujutro je stvarno, kako kolega Vlado kaže, za ne voljeti nas. Ali one su nasmijane, pa mi je nekako lakše. Katarina Bogićević i Verica Čuljković, ovogodišnje takmičarke na Monte Songu i moje gošće. Dobro jutro, dame. Dobro jutro. Jeste li se naspavale? Ja, pa onako. Jel pun mjesec, šta je bilo? Jako teško, pun mjesec, evo već danima nije baš najbolje. Ali Zapale me jutros, to jest ja vas pozvala, dvije multimedijalne umjetnice. Jeli? Verica od onog nevoljnog pjevanja koliko sam mogla da ispratim do Monte Songa je linija tanka, jeli? Pa linija tanka, u stvari i ja i Kate, ja sam se navikla na Katarinu. Smo, pjevale na dječjim festivalima kad smo bili djeci, tako da to nije meni prvi put da će se pojaviti na nekom muzičkom takmičenju, tako nazovimo. I kroz godine se ja bavim pjevanjem studijskim, tako da moj glas je u mnogo ovih pjesama koje imate prilike često da čujete, kao prateći vokal. Ali samo pojavljivanje ove vrste je uvijek bilo negdje u mojej glavi, jer me cijelog života ljudi pitaju zašto ne. Da, zato i kažem nevoljno i tvoje gostovanje neka sam pratila. Ali jednostavno nije mi bio taj moment. Sad odjednom, onako iz vedra neba, ajde, sad ću da snimim neku pjesmu pa ću da krećem u tu karijeru. Ne bavim se ja komercijalno pjevanjem i pitanje je da li ću se baviti, gdje će me tu put povesti, ali sam uvijek govorila jednog dana na nekom festivalu ili tako nešto, ja ću napraviti pjesmu i tako ću se pojaviti. To mi je uvijek bilo, na primjer, i uklopiti violinu sa tim i napraviti neki veći koncept, jer evo, do sad što god da sam radila je bilo tako uvijek nešto na neki način inovativno, bar kod nas je bilo novo. Tako da uvijek gledam što bi to moglo, ne sad samo konkretno počet ću da pjevam i to će biti to. Bila sam ili skina, sad ću pjevati ili ću jedno i drugo. Ne, nego možda neki koncept koji će uvijek biti tako, recimo, sinergičan ili u nekom momentu, kako bi rekli, fluidan iz jednog u drugog. Šta znači taj moment? Zašto je ovo taj moment? Ovo je taj moment možda malo većeg pritiska okoline, s obzirom na onaj video koji je iz podcasta Životna note, kada sam ja otpjevala pjesmu, odnosno kada je voditeljka Elena Zvicer otpjevala, naša koleginica, krenula tu pjesmu i kao ajde običaj kod nje u emisiju da ona otpjeva pjesmu, da se pjeva zajedno i mi smo krenuli, ono isti sekund mene fino zeznula, da je stala sa pjevanjem, nastavila da svira, tako sam ja nastavila pjesmu, strofu i refren koji ona i pritom izabrala. Da, i to je postalo viralno. Tako je dobar taj snimak. I to je tako slučajno se potpuno desilo, hvala, da je postalo viralno po svim mrežama, ja čak nisam nešto ni pratila i TikTok i tamo je na mom Instagramu, samo ima, ne znam, nekoliko miliona pregleda i slično, čak sam to je po prvi put bilo, ja pođem, ne znam, na skinjer poponi, baš sam to pominjala prethodnih dana, i ljudi me kao prepoznaju, zašto su ovo nikad nije desilo zbog violine, znaš, ali viš kako je lako s pjevanjem u stvari, dopri do publike. Ali dobro, da kažem, tako nekako splet nekih okolnosti i onda se počelo s ovim pripremama. Ko je radio pjesmu? Pozvao me Daniel kao ajde, pa mogla bi, pa su čak i moji kuće, što ti ne razmisliš tome i na sve svih strana, ja kao ne dolazi u obzir, ja niskinja, ne bavim se time i odjednom su svi utihnuli, ja možda da me još malo nagovaraju. Hoću, da. Ja dobro, tako mislim, pozvala sam mog prijatelja Filipa Tančića, ja sam pisala tekst, zajedno smo radili muziku i aranžman. Jer sam ga pozvala i rekla mu da pravimo pjesmu za Monte Song. Šta ti bi? I u 2 dana smo se sve dogovorili, napravili konstrukcije, napisala tekst koji nikad u životu nisam pisala, ja čak ne umijem da, čini mi se, rođendansku čestitku napišem i da otvorim na poruku smisleno i kako treba, treba baš koncentracija. Pa možda i otud naziv čuješ li? Moguće. Da ste u horoskopu, djevici? Da, previše možda sam kritično ili detaljno overthinker. Ja se super slažem, ja sam ribe. Mi smo opoziv. To mi je poznato, da, to je to. Kaći, tebi su ove scene toliko godina poznate, toliko malo imaš godinu u stvari, a skoro 20 godina na svim scenama mogućim. Pa 3. godinu, zar ne? Ovdje sam počela kod vas u televiziju. Jasno. Otkud sad i Monte Song? Je li to bilo samo jedna crtica u nizu želja? Pa definitivno je kao
cijeli koncept Eurovizije, jedna od, ja mislim da je to svima nama zapravo, umjetnicima, jedna od najvećih želja da se pojavimo na tako velikom festivalu, jer to prosto otvara velika vrata za druge stvari. I moram da pohvalim ljude sve koji su organizovali Monte Song, jer napokon imamo priliku da ljudi sa strane, čak ljudi koji ne znaju i dalje gdje je Crna Gora i zapravo kakve mi ljepote ovdje imamo i šta se zapravo se ovdje dešava i kakve artiste, umjetnike, instrumentalce, autore imamo, tako da mislim da je ovo sjajna prilika da se svi izraze na svoj način i da se pokažu i da se sigurno će dobiti nove fanove, nove ljude i nove mogućnosti. Tako da mislim da je jako važno ovo za sve ono što se trenutno dešava. Ja sam preuzbuđena, presretna sam. Naravno. Ko je krivac za obalu raja? Ko je krivac? Pa da mogu kažem da je krivac zato što sam jako srećna da se to desilo. Napravio se bio jedan muzički kompozitorski kamp koji je organizovao svjetski label Warner Music zajedno sa Maskom Records u Srbiji i jer sam u njihovom labelu, zvali su me da prisustvujem i onda sam sa producentom iz Slovenije Hugom Smehom sjeli smo za 2 dana i krenuli smo da pišemo pjesmu. Ja sam napisala tekst i muziku uz klavir i samo je izašlo, ali totalno je trebalo u nekom drugom pravcu da ide. Bili smo pozvano, ovo će sigurno balada biti i onda smo sve više slušali kao nešto fali, nešto mora više drugačije da se desi i nekako kroz lijepu, divnu komunikaciju između mene i Huga došli smo do momenta kao ajmo drum and bass da radimo jer se drum and bass vraća na velika vrata trenutno u svijetu. Ne znam koliko ti pratiš svjetske festivale, ali ja idem, gledam, slušam tu vrstu muzike i mislim da je jedno veliko osvježenje za generalno na Balkanu trenutno i pogotovo za Crnu Goru i crnogorsko tržište. Ali eto, mislim da nakon nekog vremena su nam se pridružile još 2 predivna producenta i muzičara, James Gillespie i Chris Young. I ja bukvalno sam toliko prezahvalna univerzumu što se sve to tako napravilo i desilo, jer to su ljudi koji su radili stvarno sa svjetskim zvijezdama, kao što su Pink, Lionel Richie, Kylie Minogue i mnogi drugi, evo sad Kate. I mene kao umjetnika i artista trenutno je jako, mislim, meni je to samo sve to što se izdešavalo prosto veliki uspjeh. Naravno da se vidite na evrovizijskoj sceni, čim ste na Monte Songu, ali kako se vidite? A to sam ja samo htjela da dodam malo prije, da ovaj čitav proces koji se desio u samom stvaranju muzike, što kažem da ja u tom nekom pogledu se nisam do sad ostvarivala kao autor ove vrste muzike, jer sam instrumentalna, sam nekih drugih žanrova, da sam ovaj proces i to što sam otkrila koliko mi to u stvari prija i kako mi u stvari to super i ide i da je to već velika i dovoljna i ogromna nagrada za sve ovo do sad. To je jedna spoznaja novog, potpuno takmičarski duh po strani. Da, tako da ovo do sad je stvarno, mi je toliko donijelo da naravno sve mimo toga je veliki plus, ali mislim da je ovo onako što se mene lično tiče kapitalna stvar. A kako vidimo sebe, to? Jeste? Da. Samo kratko za kraj imamo Za kraj ja se i pripremam i razmišljam na način da ja budem zadovoljna kako da je svaki segment potpuno uklopljen onako kako je u tom nekom mom viđenju, da to bude jedan, kako bi rekli mi, dobro spakovan vrhunski nastup koji će tako da ostane zabilježen, koji će takav biti, što će se desiti i smatram da i svi tako treba da razmišljamo što će se desiti, ko će poći, ko će se kako rangirati, to je manje bitno o tome razmišljati u procesu, već da uradimo samo onako najbolje kako umijemo i da se stvarno dobro u tome osjećamo. Dame, veliko hvala za ovo druženje jutros. Želimo puno uspjeha i da se osjećate dobro, što je najvažnije toga dana. Hvala puno što Hvala najljepše.